बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू टेक ज़ोन में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप PDF फाइल में कैसे तब्दीली कर सकते हैं। सबसे पहले तो इस बात को जान लेना ज़रूरी है कि PDF फाइल दो तरह की होती है। एक PDF फाइल तो वो है जो टाइप राइटर से लिखी गई हैं, जैसे ये चंद तस्वीर हैं टाइप राइटर से जो पहले किताबें लिखी गई हैं। जबकि दूसरी PDF फाइलें वो हैं जो कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए लिखी जा रही हैं, या कुछ कुतुब जो लिखी जा चुकी हैं, जैसे इनमें InPage या MS ऑफिस के जो टूल्स हैं इनको इस्तेमाल करते हुए कुतुब जो लिखी जा रही हैं। इसके बाद फिर इसमें भी दो तरीके हैं। एक तो ये है कि इसमें जो टेक्स्ट है वो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, या फिर उर्दू लैंग्वेज में हो, या किसी भी लैंग्वेज में हो। अब जब हमने इनको PDF बना लिया तो अब हम इसमें तब्दीली करना चाहते हैं, तो क्या हम इनमें तब्दीली कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसकी सारी तफसील इसी वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले तो वो कुतुब जो टाइप राइटर से लिखी जा चुकी हैं, इनमें तब्दीली करना मुश्किल है, क्योंकि टाइप राइटर में टाइपिंग के दौरान भी अगर कोई गलती हो जाए तो उसकी तस्हीह नहीं हो सकती। इसी तरह जब PDF वो बन चुकी हैं और हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद हैं, तो अब भी अगर हम इनमें कोई तब्दीली करना चाहें तो इसके टेक्स्ट में तब्दीली नहीं हो सकती। अलबत्ता जैसे ये PDF तस्वीर को जोड़ जोड़ कर बनाई जाती हैं, तो अगर हम किसी तस्वीर में तब्दीली करना चाहें, जैसे 2 पेज के दरमियान एक न्यू पेज का इजाफा करना चाहें, या 3 पेज में से दरमियान वाले पेज को या अव्वल या आखिर में से किसी पेज को रिमूव करना चाहें, ये कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं ऐसी PDF जो हम कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए क्रिएट करते हैं। जैसे मेरे पास ये एक फ़ाइल है और इसे मैं आपके सामने PDF में सेव करता हूँ। PDF में सेव करने के लिए आपने फाइल में आना है, इसके बाद सेव एज में आएँ और यहाँ से आप ब्राउज़ करें और फिर इसको आप PDF पर क्लिक कर दें और इसकी लोकेशन आप सेट कर दें। याद रहे कि मेरे पास MS Word 2013 इंस्टॉल है, इसलिए PDF का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद है। अगर आपके पास MS Word 2013 नहीं है, 2007 है, तो वहाँ पर ये PDF का ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ। ये हमारे सामने PDF फाइल ओपन हो चुकी है। जो भी मैंने सेव की थी ये खुद ब खुद सेव होने के बाद ओपन हो चुकी है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये सिलेक्टिंग का ऑप्शन अभी भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि MS Word में जो फाइल हम PDF के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, ये इसे एज अ टेक्स्ट सेव करता है, एज अ पिक्चर सेव नहीं करता। जबकि इसके मुकाबले में अब हम InPage में आते हैं। ये InPage में मेरे सामने कुछ तहरीर मौजूद है, इसको मैं आपके सामने सेव एज PDF करता हूँ। याद रहे कि मेरे पास 3.5 InPage इंस्टॉल है, जिसमें ये सेव एज PDF का ऑप्शन यहीं पर मौजूद है और ये यूनिकोड फॉन्ट को सपोर्ट करता है। तो सेव एज PDF करता हूँ और इसको मैं लोकेशन देता हूँ डेस्कटॉप की, यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। ये मेरे सामने एक InPage के नाम से PDF फाइल मौजूद है। अब इसे हम ओपन करते हैं। अब इसको जब मैं इस तहरीर को सिलेक्ट करने की कोशिश करता हूं, तो आप देख रहे हैं इसमें सिलेक्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि InPage ने इसको एज अ पिक्चर सेव किया है। अब इसमें अगर मैं कोई तब्दीली करना चाहूं तो यहाँ से सिलेक्टिंग नहीं हो सकती। जब सिलेक्टिंग नहीं हो सकती तो इसमें तब्दीली करना भी थोड़ा मुश्किल है। इसमें तब्दीली कैसे करते हैं इसको भी हम आगे चल के देखते हैं।
اب جو میں نے یہ 2 فائلیں آپ کے سامنے PDF کریٹ کی ہیں، یہ دونوں فائلیں ایسی فائلیں ہیں جو کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے بنائی گئی ہیں۔ اب اگر میں اس کو دوبارہ سے ایڈٹ کرنا چاہتا ہوں تو اس کے لیے میں اوپن ود میں آؤں گا اور یہاں سے میرے سامنے ورڈ کا آپشن موجود ہے۔ اگر میں اس پر کلک کرتا ہوں تو آپ اس میں دیکھیں گے یہ اوکے کہتا ہے۔ اوکے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ ایک ایرر ہے۔ ایرر یہ ہے کہ جو MS ورڈ ہے اس میں جو ڈائریکشن ہے ڈیفالٹ وہ لیفٹ ٹو رائٹ ہے، جبکہ جو اردو ہم نے تحریر کی تھی اس کی جو ڈائریکشن ہے وہ رائٹ ٹو لیفٹ ہے، اسی لیے یہاں پر یہ ایرر آ رہا ہے۔ اور جیسے ہی یہ اس میں MS ورڈ میں اوپن ہوتی ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایسے ایک عجیب سی تحریر بن گئی ہے، جو ہم نے لکھا تھا وہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس فائل کو اوپن کر لیں گے۔ اوپن آپ نے کرنا ہے اس کو کسی بھی ریڈر میں، اڈوب ریڈر میں کر لیں، یا جو یہ ونڈوز 8 کا یا ونڈوز 10 کا جو ریڈر ہوتا ہے PDF ریڈر، اسی میں آپ اس کو اوپن کر لیں۔ جب آپ اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس میں یہ سلیکٹنگ کا آپشن موجود ہے، تو اس سلیکٹنگ کے آپشن کو استعمال کرتے ہوئے آپ اس ساری تحریر کو سلیکٹ کر لیں، اور سلیکٹ کرنے کے بعد اس پہ رائٹ کلک کریں اور یہ کاپی کا آپشن ہے اس پر کلک کریں۔ اس کے بعد آپ نے MS ورڈ کو اوپن کرنا ہے اور یہاں پر لا کر آپ اس کو پیسٹ کر دیں۔ تو یہ آپ کے سامنے تحریر آ چکی ہے۔ اب آپ نے اس کی سیٹنگ کرنی ہے۔ سیٹنگ اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ نے اس کی جو ڈائریکشن ہے اس کو رائٹ ٹو لیفٹ کر دینا ہے۔ تو دیکھا آپ نے کہ اردو کی تحریر ہماری بالکل درست ہو گئی ہے۔ اب اس کی جو فونٹ وغیرہ کی سیٹنگ ہے وہ آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھا ایک طریقہ جس میں ہم ایز اے ٹیکسٹ جو فائل ہماری سیو کی ہوتی ہے PDF کی صورت میں اسے ہم کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس جو فائل ہے PDF وہ انگلش میں ہے تو آپ اس کو سمپلی اوپن ود ورڈ کریں گے تو وہ آپ کے سامنے MS ورڈ کی فائل میں اوپن ہو جائے گی۔ چونکہ یہ اردو کی فائل ہے اس لیے یہ MS ورڈ میں براہ راست اوپن نہیں ہوتی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس فائل کو ایڈٹ کرنے کی طرف کہ اس فائل میں ہم کیسے تبدیلی کر سکتے ہیں۔ یہ پیج سے بنائی گئی PDF فائل ہے جس کو ان پیج نے ایز اے پکچر سیو کیا ہے، تو اس کے لیے ہم OCR کے آپشن کو استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ گوگل اوپن کریں، آپ گوگل پر لکھیں گے OCR تو آپ کو کافی ساری ویب سائٹ یہاں پر مل جائیں گی۔ OCR کا مطلب ہے آپٹیکل کریکٹر ریکگنیشن۔ یہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو استعمال کرتے ہوئے آپ کی تصاویر سے، اسی طرح آپ کی PDF سے جو تحریر ہوتی ہے اس کو کاپی کر لیتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین جو حل ہے آپ کے پاس وہ گوگل کا OCR سسٹم ہے، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، یہ گوگل لینس کے نام سے یہ ایک اپلیکیشن ہے، آپ اسے اپنے موبائل میں انسٹال کریں اور وہاں سے آپ کسی بھی فائل کو OCR کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہیں ہے، آپ سسٹم کے ذریعے سے، کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ کے ذریعے سے OCR کی سہولت کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے گوگل ڈرائیو پہ آنا ہے اور یہاں پر آ کے آپ نے نیو پر کلک کرنا ہے اور فائل اپلوڈ پر کلک کریں تو وہ آپ کے اس ڈیٹا میں اپلوڈ ہو جائے گی۔ اپلوڈ ہو جانے کے بعد آپ نے اس PDF پہ آنا ہے، PDF یا تصویر جو بھی آپ نے سیو کی ہے، اور اس پر آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے۔ رائٹ کلک کرنے کے بعد اوپن وتھ کے آپشن میں اور یہاں سے گوگل ڈاکس کا جو آپشن ہے اس پر کلک کرنا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اس نے آپ کی جو PDF فائل تھی اس میں جو تحریر تھی اس کو کاپی کر دیا ہے۔ تو یہ بات آپ کو یاد رہے کہ ابھی تک جو اردو میں OCR کا آپشن ہے یہ 100% درست نہیں ہے۔ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن میں تبدیلی ہمیں خود سے کرنی پڑتی ہے، جیسے گوگل ایک انٹرنیٹ کمپن ہے،
اس نے यहाँ पे कंपन रीड किया है, हालांकि गूगल एक इंटरनेट कंपनी है। इस तरह और भी काफ़ी सारी गलतियां इसमें हो सकती हैं। अलबत्ता अगर आप इंग्लिश की PDF को अगर आप उसको टेक्स्ट की सूरत में हासिल करना चाहते हैं तो वो इंतहाई आसान है। आप उसको बासहूलत टेक्स्ट की सूरत में हासिल कर सकते हैं। सिर्फ आपने उस पर राइट क्लिक करना है और ओपन विद, और इसको आपने वर्ड में ओपन कर लेना है। इसी तरह इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए आप ऑफलाइन भी OCR की सहूलत को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं रीडरिस कॉर्पोरेट, ये एक सॉफ्टवेयर है, इसे इस्तेमाल करता हूँ। इसके ज़रिए से आप अपनी एक मुकम्मल इंग्लिश बुक जो 100 या 100 से भी ज़्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल हो, इसे आप ऑफलाइन भी OCR कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो अपनी इंग्लिश बुक जो PDF है उससे MP3 फॉर्मेट में फ़ाइल भी हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अंडर शेयर PDF एलिमेंट, इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी PDF फाइल को उसी फॉर्मेट में ओपन करता है जिस तरह आपने उसको सेव किया है। इसमें कोई तब्दीली नहीं करता, बल्कि आपको इस PDF फाइल में तब्दीली करने की सहूलत मुहैया करता है। उम्मीद है आपको तमाम बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी।